अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको सूरत दुखान पढ़ के सुनाऊंगा और वो भी हाँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारक़तिन। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين ورحمة من ربك إنه سميع عليم. رب السماوات والأرض وما بينهما كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت وربكم بارئكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فنالهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولى عنه قالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنهم كائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول قريب أن أدعوا إلا عباد الله إن لكم رسول أمين. صدق الله العظيم. दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को वॉच करने के लिए। शेयर करें, सब्सक्राइब दुआ करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجر. اللهم إياك نعبد ونصلي ونسجد عليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. صدق الله العظيم.